Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य प्रभु, 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 धन्य प्रभु. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. उदारबानी खाराबा शाबारी अल्लाह रबाना दाराबंदा अल्लाह रबाना दाराबंदा अल्लाह रबाना दाराबंदा अल्लाह रबाना. उदारबानी खाराबा शाबारी अल्लाह रबाना दाराबंदा अल्लाह रबाना दाराबंदा अल्लाह रबाना. तुम नाम धन्य, 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 तुम नाम धन्य. तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद, 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 धन्यवाद. स्तुति प्रशंसा गौरव वंदना जुगे जुगे तुम्हारी उदारवाणी खाराबा शाबारा बरा 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 बरा. होली 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 होली. धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. होली 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 होली. होली 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 होली. पूरा वशकला रवनिया दूरा वरा 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 वरा. पूरा वंदला रवनी बिरी 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 वरा 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 वरा. उदा रवनी वरा 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 वंदला रवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. होली 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 होली. होली लॉर्ड, होली लॉर्ड, होली लॉर्ड, होली लॉर्ड, होली लॉर्ड, होली लॉर्ड, होली लॉर्ड. उदारबानी खाला रबानी बिरी 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 बरा 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 बरा. उराबा शाबारी अल्लाह रबाना बरा 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 बरा. उदारबानी खाराबत रबाना दाराबंदा अल्लाह रबाना दाराबंदा अल्लाह रबा. सो गौरव रखन जो परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. होली 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 होली. तुम्हें द्वारा भगवान क्रोध रसना चढ़ कृपा में मंगल घड़े विष्णुता मेरी परमेश्वर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तुम्हें आश्चर्य मंत्री पराक्रम तो परमेश्वर अनंत कान्य पिता और शांतिराज. तुम्हें अधर्म मार्जना करोगे सुतली परमेश्वर. हालेलुया, 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 हालेलुया. पूरा वशकला रवनिया दारवानी खारवा. तुम्हें मनोवांछा पूर्ण करी परमेश्वर तुम्हें मागिया भाव अत्यधिक भाव साधन करी थाओ. हालेलुया. तुम्हारा साध्य किसी ना कारण तुम्हें सकल सुष्ट वस्त्र आदि करता हो. होली 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 होली. धन्य 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 प्रभु तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य. जीसु का नाम रे दया करो, दया करो, दया करो. उताराबानी खाराबा शाखाला रवाना दाराबा. प्रभु जीसु का बहुमूल्य रक्त या मंत्र सर्पणात्मा धूत परिष्कृत करो. पवित्र ग्रामन को प्रभु जब रे हमारे पवित्रतार सौंदर्य रे तुम्हारा भजना करिबो. आत्मा सत्य पितांग रूपासना करिबो. हालेलुया, हालेलुया. पूरा शाखा मानिया धर्मात्मात्मांगर काजु बहुल भाव रे सदामान को मंत्रमान को मंडली समूहे एवं सर्वदा तुम्हारा मंडली गुलिकर मध्य आवध्य तुम्हारा संकल्प अनुसार समस्त प्राणी उपरे तुम्हें तुम्हारा आत्मा ढालो प्रभु. तरे समस्त तुमको चिन्हिबे जानिबे. आओ प्रभु समस्ते आओ प्रभु तुम्हारे विश्वास करिबे. तुम प्रति फेरिबे सर्वांत पणे केवल तुम्हारा सावधान करिबे. तुम अनुग्रह आशीर्वाद प्राप्त हेबे. अनंत जीवन अधिकारी हेबे. अनंत विनाश रक्षा पाइबे. उतारवानी खारवा शाकारवा. कारण ताहा तो तुम इच्छा. कारण समस्त परित्राण एवं सत्य समग्र ज्ञान प्राप्त हो बोली तुम इच्छा अटे प्रभु. आउ दुष्टर मरण तुम्हारा संतोष नहीं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जगत पाई आवती अल्प समय मात्र अच्छे प्रभु. एদের মধ্যে তুমি দয়া করো. समस्त मानव जाति पर তুমি कृपा करो और समस्त में शरण तुले विपदगामी अटंती. मात्र तुम्हें तुम लोकमान को सर्वत्र प्रेरण कर तुम्हारा कार्य तुम्हें साधन करुछ. आवरी ताहा त्वरान्वित हो आउ बहुल भाव रे साहित हो प्रभु. तुम लोकमान को सत्य वाक्य कहवा को नाना आश्चर्य कर्मान साधन करने को नाओ पवित्र आत्मांकर आओ प्रभु
ଆଉ ଚାଳନା ପ୍ରେରଣା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦୟା କର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ। ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନ ଭାଙ୍ଗିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଉଦାରମାନି ଖାରବା ସବାରି ଆଲ୍ଲା ରବାନି ଖାରବା। ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୟା କର। अवंकर भजना सब तुम निकट में सुझाइब। शुणिल धन्यवाद दे प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करुछु। प्रभु मंगल आओ प्यारो शरण मसीह, आओ प्यारो शरण मसीह, गोरी हमारा गोरी हमारा आओ प्यारो शरण मसीह, आओ प्यारो
Udarabani Karabashabari Rabana Darabanda Rabana Darabanda Rabana Urabanda Rabana Darabashaka Rabana Darabanda Urabatamana Darabanda Rabana Darabanda Rabana Darabanda Rabana Holy 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 ধন্যবাদ 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 Holy 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 Urabat Ramani Karavat Shabari Allah Rabana 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 Holy 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 Dhanya Prabhu 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 Dhanya Tumhara Pitram 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 Holy 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 Shabara bara 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 Shabara bara 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 Holy 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 Shibara bara 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 Udaramani Karavatramana Kalaramana Daramana 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 Sibiri biri 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 bara 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 Daramana Hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Idaramani Karavandala Ravania, Shivarabani Alaraba, Idaramani Karavandala Rava, Udavatamana Darava Shabari Alarabana. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Torapu Idram, Dhanya Torapu Idram, Dhanya Torapu Idram, Dhanya Torapu Idram. Holy, 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 holy. Oh, Shanarabani Karavat Ramana Darama, Udaramani Darava Shabari Alarabana Darama Shabara. Turama Dhanya, Turama Dhanya, Turama Dhanya, Turama Dhanya. তোর পবিত্র নামের ধন্যবাদ 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 Holy 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 Hallelujah praise the Lord praise the Lord ধন্য যিশু ধন্য যিশু ধন্য যিশু ধন্য যিশু ধন্য যিশু Hallelujah praise the Lord आदि और अंत तू ही है अल्फा और ओमेगा तू ही है आदि और अंत तू ही है अल्फा और ओमेगा तू ही है स्तुति की स्तुति भी तू ही है और सब ज्ञान तू ही है स्तुति की स्तुति भी तू ही है
hallelujah, 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 hallelujah. Udarabani Karabatramana Karavashabari Allah Rabana Karabandala Rabba. Urabatramana Darabandala Rabana Karabatramana Daravashabara. Udarabani Daravashabari Allah Rabba. Holy, 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 holy. धन्यवाद 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 तुम्हारा पवित्र नाम और 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 धन्यवाद होली 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 शबर अबर 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 उदारबनी खारबंदल रबना दरबंदल रबना वर बर 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु 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 धन्य तुम्हारा पवित्र नाम 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 O Lord, Hamasana, Samasana, 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 Samasana. Udarabani Karabatramana Karabandala Raba. Urabatramana Kalabandala Rabana Darabandala Rabana Daraba. Urabashabari Allah Rabani Karabandala Rabana Darabanda. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Idaraba Shabari Allah Rabani Karabatramana Darabandala Rabba. Urabatramana Karaba Shabari Allah Rabani Darabandala Rabba. Holy, 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 holy. Idarabani Karaba Shakala Rabana Darabandala Rabana Darabandala. Holy, 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 holy. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Kusi kusi mana, kusi kusi mana, kusi kusi mana, kusi kusi mana. Bolo bolo Masiha ki jai, bolo bolo Masiha ki
Bagaimana bentuk sebagai Indonesia dengan memahami Tuhan dan di dalam iman enam perkara ini dengan memahami Tuhan dua bali dan dera bali nana kita enggak ada penonton Alin luar kita bapak kita beda bersama menjadi di kolam kecil itu di sana mereka pergi itu kita naik ke ini mana dua hari mana tidak bagaimana dengan mana yang jadi kita berjaya jadi orang mana di orang yang masyarakat ini kita orang apa ini orang dua hari nari bagi dari dana kita bawa di sana kita mama itu saya kita mulai kita dua hari nari kita bagi dana
रोमियो 16 पर्वर 17 और 18 पदरे एपरि लेखा अछि, ए भाई माने तुम्हें माने जो शिक्षा पाइछ से विपरीत जो माने दलभेद और विघ्नर कारण घटाती से चिन्ह रखी से पृथक रही मु तुम मान को अनुरोध करुँच। कारण यही पीरियड के आम मान प्रभु ख्रीष्टर दास रुहति किंतु अपना अपना उदर दास अटंती पुणी मिष्ट वाक्य चाटु भाषा सरल हृदय लोकंकर मन भुलांती। एठी गोटे कथा लिखाई से चिन्ह रखी से पृथक रही मुझे तुम अनुरोध करुँच। प्रभुंकर वाक्य को बाइबल को आम तो निश्चय मानवा पड़ो। जदि आम मानुना ठीक भाव ताहले प्रभु आम ठारे संतुष्ट हो पारे ना, आमने प्रकृत प्रभु लोक हो पारिबा नाही। आमने लक्ष्य रखा हम प्रभु को संतुष्ट करने मनीष को संतुष्ट करने नहीं। केतेक लोक को चिन्ह की समान ठारू पृथक हवापाई कह जाऊँ। जदि आम चिन्ह पारिबा नहीं तो बहुत असुविधार क्षति आम को पढ़ा को पड़ो। आदि पृथक न हो समस्त संग जदि आम मिसी जाऊ ताहले मध्य आमानकर बहुत क्षति हम मंगल साधन हो पारिबा नहीं। प्रभु लोक मान को गोटे कड़ा निष्पत्ति नेबा को हबो, गोटे दृढ़ निष्पत्ति नेबा को हबो, स्ट्रांग डिसीजन। जहाँ ठीक सेटा ठीक, जहाँ भूल सेटा भूल, से भितरे आउ किछि गोटे मिश्रित विषय रहिबो नाही, कंप्रोमाइजिंग किछि रहिबो नाही, नहले से लक्ष्य भ्रष्ट हो जिवो। आउ ये जो चिन्हिबा पई जो कहला कौ मानकु सही लोक माने जो माने आउ दलभेद आउ विघ्नर कारण घटाती विपरीत शिक्षा दी प्रकृत शिक्षा ठारू अलग भाव में जो माने शिक्षा दियंती से द्वारा ही दलभेद आ विघ्न सृष्टि हुए। से चिन्हिबा दरकार आउ से पृथक हवा आवश्यक। एक कथा तिमोथी पुस्तक रे आउ भल रूपे पाउल ता बुझे कि से कहउछंदी द्वितीय तिमोथी 4 पर्वर आरंभ किछि अंश रे लिखाई तार 3 पद कारण समय आसीबो जेतबेले से हितजनक शिक्षा करिवे नाही, मात्र श्रुति मधुर कथार संतुष्ट होई अभिलाषानुसारे आपण मानक निमंते बहु संख्यक शिक्षक संग्रह करिवे, पुणी सत्य वाक्य कर्ण न दे कल्पित कहानी प्रति मन देवे। बहु संख्यक शिक्षक संग्रह करिवे माने ईश्वरंकर वाक्य बाइबल रो तार प्रचार आउ शिक्षा देवा पाई बहुत लोक अछंती, बहुत लोक ताहा करूछंती। आ लोकंकर मध्य सेथिरे आग्रह अछि। आउ एटा गोटे बहुत बड़ शैतान रो चातुरी। आग्रह कौन? वाक्य शुणिबा, शिक्षा शुणिबा। सेपरि हेले तो लोक निश्चय गिरजा जीवा को हो, आउ महासभा गुड़ाक अटेंड करने को हम ना केमिति जन शिक्षा शुणिब। मात्र लोकंकर चिंताधारा कौन? से जीवे सीना हितजनक शिक्षा सह्य करेंगे नहीं, माने जहाँ उपयुक्त से कथा को लोक माने ग्रहण करि पारिबे नहीं। श्रुति मधुर कथारे संतुष्ट हेबे से आउ से सत्य वाक्य कर्ण देवे नहीं, कल्पित कहानी प्रति मन देवे। आज लोक माने सत्य वाक्य कर्ण दौना आउ सेटा सेमानक पई बहुत क्षति आनी पहुंचेइबो। कौन लिखा होची? तुम्हें सत्य ज्ञात हब, से सत्य तुमको मुक्त करिबो।
ତେଣୁ ଏଇଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ଏପରି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଭୁ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଦେଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାମ୍ପଲେଟ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କଲି ଗୋଟେ 1000 ସଂଖ୍ୟାରେ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ମତେ ଲାଗୁଛି 300ଟା ଇଂଲିଶରେ ଥିବ ପରା, ଆଉ 700ଟା ଆଉ ସେ ପାମ୍ପଲେଟ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଥିବ। ଯାହା ଇଂଲିଶରେ ଅଛି ତାହା ଓଡ଼ିଆରେ, ସେମ୍ ଜିନିଷ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ। ଭାବୁଛି 700 କପି କରିଥିଲି ଓଡ଼ିଆରେ ଆଉ 300 କପି କରିଥିଲି ଇଂଲିଶରେ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ତ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆଉ ବୁଝିପାରିବେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ତାର ହେଡିଂଟା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଇଂଲିଶରେ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଦ ଟ୍ରୁଥ, ଓଡ଼ିଆରେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ। ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଥିଲି। ସତ୍ୟ କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିଲି, ଏଇଟା ମୋର ଆରମ୍ଭର କଥା, ସେ 1982 ମସିହାର କଥା। ସତ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେଲା। ଅନେକ ପଢିଛନ୍ତି, ତାର କପି କୋଉଠି କେମିତି ଅଳ୍ପ କିଛି ଥାଇପାରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ। ଆଉ ତେଣୁ ସେଇ ସତ୍ୟ ଜାଣିକି ସେଟା ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଆଉ ନିଜେ ଭଲ ନା ପାଇବା, ସୁଖ୍ୟାତି ଆଉ ସମ୍ପନ୍ନ ହବା, ଲୋକ ମତେ ଜାଣିବେ, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋର ଆଗରୁ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ରହିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୋ ଭିତରେ ଦୃଢ ଭାବରେ ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇହ କାଳରେ ପରକାଳରେ ଭୁଲ ବିଷୟ ଠାରୁ ଲୋକମାନେ ଅଲଗା ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ସାର୍କୁଲେଟ ହେଇଗଲା। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା ଆଉ ଅଛି, ଏବେ ଆଗକୁ ବି ରହିବ, ଆଉ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲ କଣ କହୁଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ଯେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦାନ କରି ମହାପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କଲେ, ଆଉ ଯେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରି ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ବିଚାର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମହାନ ମୃତ ଜୀବନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର କରାଯିବେ ଅନ୍ତିମ ବିଚାର ପାଇଁ। ଆଉ ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝିବା, ଜାଣିବା, ସେ କଣ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ଯୀଶୁ ସେ କଣ ଚାହାନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଏ ବାଇବେଲରେ ତାର ପ୍ରକୃତ ସାରମର୍ମ କଣ, ତାର ପ୍ରକୃତ ଭିତର ଅର୍ଥ କଣ, ଠିକ ବିଷୟ କଣ, କୋଉଟା ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ କରିବି। ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ନହେଲେ ଜନ୍ମରୁ ଯୋଉ ରୋମାନ କାଥୋଲିକ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଥିଲି, ଆମେ ପରିବାର ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଥିଲୁ, ସେଥିରୁ ମୁଁ କେବେ ପୃଥକ ହେଇନଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଭାବରେ ଆମେ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛୁ ସେଥିରୁ। ସେଇ ରୋମାନ କାଥୋଲିକ ହଷ୍ଟେଲ ମିଶନ ସେମିନାରୀ ମାନଙ୍କ ରହିକି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ 6th କ୍ଲାସରୁ ମୁଁ ପଢିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଆଉ ମୋର ପିଜି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସେଇଠି ପୁରା ଆମେ ରକ୍ତ ମାଂସ ପରି ହେଇକି, ନଖ ମାଂସ ପରି ହେଇକି ଆମେ ପୁରା ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଆମେ ଥିଲୁ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋର ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ମୁଁ ଏ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲି, ଆଉ ତଦନୁସାରେ ସେପରି ଘଟିଲା। ଗୋଟେ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, ସରଳ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଭାବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବଦଳି ଯିବେ, ନ ବଦଳିକି ରହିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେଥିରେ ସଫଳତା ଦାନ କରିବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିବେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ,
प्रभुଙ୍କର धन्यवाद। अनेक बाधा प्रतिबंधक आसिब सहजरे लोक माने समाज मंडली परिवार प्रतिवासी पड़ोशी माने ताकू ग्रहण करि पारिबे नाही, अनेक भावरे से माने विरोध करिवे। सेतबेलकू आपण एकदम टाणुआ मजबूत होइक रहिबा कहबो प्रभुଙ୍କ ऊपर निर्भर करी। आ जदि दुर्बल हो जिवे भय करिवे भविष्य विषय नाना चिंता करिवे ताले आपण किछि करि पारिबे नाही। आउ एपरी लोक मानकू जो माने आउ एपरी भय करते लोक मानकू प्रभु से मानकू पसंद करते ना। बाइबल लिखा होची हितोपदेश गोटे स्थान रे लोक भय फांदजनक आउ एपरी भाव रे आज प्रकाश वाक्य 21 पर्व वो पढ़ुली आउ सेठी पढ़ा समय से गोटे स्थान रे आउ एपरी भाव रे लिखा होची आउ सेई नगर भितर से नूतन जेरूसलेम रे से माने केते को प्रकार लोक माने प्रवेश करि पारिबे नाही। से भितर जन गोटे विषय लिखा होची 8 पद रे प्रकाश वाक्य 21 पर्व 8 पद। किंतु जो माने भीरु अविश्वासी घृण्य कलंकित नरघातक व्यभिचारी मायावी वो प्रतिमा पूजक से माने वो समस्त मिथ्यावादी अग्नि वो गंधक प्रज्वलित हृदय अंश पाइबे। यह ही द्वितीय मृत्यु अर्थात नरक रे को माने जीवे। एडी प्रथम लिखाला द कवार्ड्स जो माने भीरु जो माने लोकों को भय करंती, समाज को भय करंती, मंडली को भय करंती, नेता मान को भय करंती, प्रतिवासी पड़ोशी को भय करंती, आउ एपरी शासनकर्ता मान को भय करंती, आउ ईश्वरंकर वाक्य अन्यथा करंती, सत्य पक्षरे ठिया ही पारंती ने। एमाने भीरु कवाड़ एमाने सबु नरक को जीवे लिखाई जाइछि। सेति भाई मन रखंतु जदि आपण सत्य जानले ताको गुप्त करी रखि पारिबा नै। आपण को आउ समस्त को आलोक दबा को पड़िबो, सत्य पक्षरे आपण को साक्षी हवा को पड़िबो। ए वाक्य सब के अन्यथा हो नै। तेनो जेते मो जानिली समस्त सम्मुखरे खोला मेला भाव में मो समस्त साक्ष्य देवा लगी, जद्वारा मोर प्राणनाश करिया पई योजना करागला। क्षेत्र मध्य मु टिके विचलित हेली नाही। आउ प्रभु मते रक्षा करी आउ एपरि भाव रे कार्य कले से अनुभूति गुड़िक मो पाई बहुत बड़ गुरुतर साक्ष्य रे परिणत हेई। जेतले मो प्रभुंकर वाक्य प्रचार करे शिक्षा दिए बहुत लोक मानक सम्मुख रे जे कौन प्रकार लोकों सम्मुख रे आउ तद्वारा आउ से माने विशेष भाव रे परिवर्तित हो जाती, उत्साहित होती, से माने मानंती स्वीकार करती ये प्रकृत जने प्रभु लोक आ मो वाक्य से माने ग्रहण करती, उपकृत होती से माने। सेपरि भाव रे हमको बाइबल भी लिखा होची जीव सिंह परमेश्वर कहले हमर दास मोसा मरिची तुमे एबे बड़वान अति साहसिक हो वाक्यर डाहण बामक जीवन तबे आमे तुम संगे रहिबा आउ सब कार्य सफलता दबा केही तुमको विरोध करि पारिबने तुमर जाव जीवन। प्रभुଙ୍କ लोक मानकू बलवान आउ अति साहसिक, खाली साहसिक नाही, अति बी स्ट्रांग एंड वेरी करेजियस एपरि लोकों को चाहती प्रभु जो मान द्वारा प्रभु कार्य काम जदि भय रही था तो तार नाला मत सप्रेस करने समस्ते चाहते मो द्वारा जिते कार्य छड़ा ही न था पारे प्रभु ता अन्य मान द्वारा कर मो द्वारा ही न था कौन प्रभु मत छाड़दे। प्रभु निश्चय शेष दिन धरवे तुमको एत सत्य जाना दिहला कौन कल तुम कहीं तुम माटी तले पोती रखिला तुम रखिल कौन कह माटी 25 गोटे तले जे पाइला माटी तले पोती रखिला दुष्ट अलस आक्रमण दास आगो बांधव आरंभ कर पकई अश्रुपात अंतर पीढ़ी पीढ़ी हम से आम नीरव रही पारा नहीं तब चिन्हवा को हम जो लोक मैंने बहुत विघ्न सृष्टि करुँच भूल शिक्षा दौरान से बर्दाश्त करने कथा नहीं से लोक मैंने भ्रांत हो जाती विनष्ट हो घरे पुरेबे नहीं नमस्कार करेंगे नहीं बोली लिखा से अलग हाँपाई कहुए से मिसवा कथा नहीं ताहले आमे लोकों को आमे खातिर करुचु आमे आउ लोकों को आमे सम्मान दौचु नहीं
बाइबल को हमको सम्मान देवा जीशु को सम्मान देवा कह प्रभुंकर वाक्य को सत्य को आमको सम्मान देवा कह जो मैंने भूल कर पाखे सत्य प्रकाश कले आउ काले से बुझिकी ग्रहण करे बदली जाए भल हम नहले ना कथा से बुझे तेणु चिन्ह न पारिबा द्वारा केते बड़ सब आउ क्षति हुए भूल हो जाए गोटे विषय द्वारा जापर जीशु जो जगत को आसिले आउ से फारूसी साधुकी माने जिहुदीय नेता माने प्रधान याजक महायाजक एमाने समस्ते जीशु को चिन्ह पारे ना ईश्वर पुत्र ख्रीष्ट बोली जानी पारे ना तथापि से धर्मशास्त्र शिक्षा दौले ख्रीष्ट जगत को आसवे कुमारी गर्भर जात हे इत्यादि समय अपेक्षा करते पुरातन नियम सबको मानिकी मात्र जेतोले प्रभु जीशु आसिले तांकु से माने चिन्ह पारले ना कौन कले क्रूश्य मारिले तांकु चिन्ह पारथले कौन करते शिष्य मान प्रणाम करते पाद तले पड़ी कही तुम्हें निश्चय ईश्वर पुत्र स्वागत संवर्धना करें लोक मैंने जेरूसालेम रे प्रवेश कला बेले प्रभु जीशु निजर वस्त्र सब पकई रास्तार गहलिया आउ से गछर से डाल सब काटी पकाउथिले होसान्ना दाऊद संतान कहीकि से चित्कार करुथिले सेमिति करिथान्ते तांकु किंतु जो माने चिन्ह पाले नेता माने शास्त्री माने धर्मशास्त्र जो माने धरिबा लोक से माने केम तांकु विरोध करे शेष रे क्रूश रे मार देले आज मध्य से घटुची अनेक ख्रिस्टियन माने जीशु को विरोध करुछंती क्रूश रे मारुछंती आज मध्य ख्रिस्टियन माने जीशु को विरोध करी क्रूश रे मारुछंती केमिति देखो गोटे कथा लिखाई माथ्यू 10 पर्व तार 40 पद कौन लिखा जे तुम मान को ग्रहण करे से मते ग्रहण करे आउ जे मते ग्रहण करे से मोर प्रेरणकर्ता को ग्रहण करे तेणु लॉजिकली केमती हम जे जीशु को ग्रहण कला जे तुमान को ग्रहण कला तुमान को माने प्रभु जीशु जहाँ को प्रेरण कर प्रभु को लोक मान को से मते ग्रहण करे जे मते ग्रहण करे मोर प्रेरणकर्ता पिता को ग्रहण करे तेबे जदि लॉजिकली आमे ताको देखिबा प्रभुंकर प्रेरित लोक मान जो माने ग्रहण करते ना जीशु को ग्रहण करते ना जो माने जीशु को ग्रहण करते ना से प्रेरणकर्ता पिता को ग्रहण करते ना जोहन 13 पर्व 20 पद लिखा सत्य सत्य मु तो मान कहूँ जे मोहर प्रेरित व्यक्ति की ग्रहण करे से मते ग्रहण करे ओ जे मते ग्रहण करे से मोर प्रेरणकर्ता को ग्रहण करे मोर प्रेरित व्यक्ति समस्ते प्रेरित नहांती से दिन 12 जन मात्र थिले प्रेरित जीशु संगे समस्ते प्रेरित नहांती मात्र बहुत लोक माने कहते मु प्रेरित मु प्रभु लोक प्रभु दास लोकों ठारू सम्मान पाइबा निजर प्रशंसा करने मात्र बाइबल लिखा प्रकाश वाक्य प्रभु जीशु कहले जो माने प्रेरित नुहंती मात्र निजको प्रेरित बोली कहउछन्ती तुमे समान को चिन्हिछ से माने जिहुदी नहांती मात्र निजको जिहुदी बोली से माने कहंती समान को चिन्हिछ बोली एपरी तेणु से रोमियो रे पुस्तक में देखु पाउल आउ से किपरि भाव से कहउछन्ती जे ए लोक माने शिक्षा दउछन्ती मात्र समान को शिक्षा रे दलभेद होउछि विघ्न घटुछि समान को द्वारा आउ से कौन कहले समान पृथक अनुरोध करुचे कहले कारण से माने प्रभु ख्रीष्टंकर दास नुहंती आपना आपना उदरर दास पुणी मिष्ट वाक्य चाटु भाषा रे सरल हृदय लोकंकर मन भूलांती एपरि लोकंक ठारू अलगा जदि अलगा न हेबे ताहेले आउ तांको आपण निश्चय साहाय्य सहयोग समर्थन करुछंती भूल शिक्षा देबा पई लोकों को भ्रांत करिबा पई आउ ताहले आउ समानकर पापर सहभागी होबा को पड़िबो आपनकर सहयोग पाई समर्थन पाई साहाय्य पाई
ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧିକ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ସେମାନେ ଯିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଠାରୁ ପୃଥକ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ହେଇ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ହବ। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହବ, ଏଇ ଯୋଉ କଥା କୁହାଗଲା କେମିତି ଚିହ୍ନିବା। କଲେ ଗଛକୁ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିବ। ଆମ୍ବ ଗଛରେ ତ ଆଉ ସେ ଲେମ୍ବୁ ଫଳ ଫଳିବ ନାହିଁ, କମଳା ଗଛରେ ଲଙ୍କା ଫଳିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଗଛରେ ଯୋଉ ଫଳ ସେଇଟା ହିଁ ଆଉ ସେ ଫଳିବ। ସେଠି ଆମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବାକୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ ଗଛକୁ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ। ତିନୋଟି କଥା ସେଥିରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ। ଏ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ନୁହେଁ, ସେ ପ୍ରଚାର କରୁ, ଶିକ୍ଷା ଦଉ, ସେ ଯାହା କରୁଛି କରୁ। ଯେତେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣୁ କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ। ସେଟା କଣ କରାବ? ଯୋହନ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ କହିଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ କୁଲା ଅଛି, ସେ ପାଛୁଡିବେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ, ଅଗାଡି ବାହାରିଯିବ, ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡିବେ। ସେ ଲୋକ ବହୁତ ହେଇଗଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସେଥିରେ। ସେମାନଠାରେ ପାପ କ୍ଷମାର ଅନୁଭୂତି ନଥିବ, ପରିତ୍ରାଣର ଅନୁଭୂତି ନଥିବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ସେମାନଙ୍କର ନଥିବ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବେ, ମାତ୍ର ଧର୍ମ ପାଳନ କରନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଗିର୍ଜା ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ଯାଇକି ଅଭ୍ୟାସ, ସେଟା ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମାନଙ୍କର ହୁଏ ନାହିଁ, ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଡୁବ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପ୍ତିଜିତ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଯୀଶୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଇଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡୁବନଟା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର, ଲୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦଶମାଂଶ ଲୋକ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି। ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦିଅନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଅନେକ କିଛି ବାକ୍ୟ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ କଣ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଅଛି? ଏମାନେ ତ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ପ୍ରକାଶ 22:14 ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲରେ, ଏମାନେ ବାହାରେ ରହିବେ, କେବଳ ଯୋଉମାନେ ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବାଟା ଆଦୌ ସହଜ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା, ଉପବାସ କରନ୍ତୁ, କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ବାକ୍ୟ ନ ମାନୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ମାନିକି। ପ୍ରକାଶ 22 ପର୍ବର ତାର 14 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲରେ, କେଜେବି ଏନକେଜିବି ରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବ୍ଲେସଡ ଆର୍ they that do his commandments। ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁ ସେ ଲୋକମାନେ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନ୍ୟମାନେ ବାହାର ରହିବେ। ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଧୋଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ 100କୁ 100 ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି ମୁଁ ମାନିବି, ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁନି ମୁଁ ସେଟା ଆଦୌ ମାନିବିନି। ତେଣୁ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ଶେଷରେ ମୋ ପରିବାରକୁ, ବାପା ମା ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଯଦି ସେମାନେ ମୋଠି ଏକମତ ନ ହେବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କଲି, ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢିଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତିନୋଟି ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ତାର ହେଲା ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ, ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବନ, ଅବିଡିଏଣ୍ଟ ଲାଇଫ, ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବାକୁ ହବ। ସେ ନ୍ୟୁ ଲାଇଫରେ ନୂତନ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବଦଳି ଯାଇଥିବ, ପୁରା ତା ଜୀବନ ବଦଳି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେଲେ ସେ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ରହିବନି। ତାର ପ୍ରକୃତି, ସ୍ୱଭାବ, ଆଚରଣ, ସବୁ କିଛି ବିଷୟ, ତାର ବେଶଭୂଷା, ସବୁ ଚାଲିଚଳନ, ସବୁରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ଲୋକ ପରି ସେ ଦେଖିଲେ ସେ ଜାଗତିକ ଲୋକ ପରି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ସାଧୁ, ଧାର୍ମିକ, ଭକ୍ତ ପରି ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆନଏଣ୍ଟେଡ ଲାଇଫ, ଅଭିଷିକ୍ତ ଜୀବନ। ତିନିଟା ବିଷୟ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ପାଇବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ଜାଣିବେ, ତାଙ୍କୁ ଧରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ହବ। ଏଭଳି ଲେଖା ହଉଛି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ପାପ, ଧର୍ମ, ଅନ୍ୟାୟ, ଦୁର୍ନୀତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଜାଗତିକ ବିଷୟଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଲୋକଟା ଆତ୍ମିକ ଲୋକ ହବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଅବିଡିଏଣ୍ଟ ଟାଇପ କଣ? ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ ହେଲା ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି ସେ ମାନୁଥିବ, ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରୁଥିବ। ଖାଲି କଥା ପ୍ରଚାର କଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ସେ ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ ତାଙ୍କଠି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ସେଟା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି ସେ ତାହା, ସେ କଷ୍ଟ ହଉ ଯାହା ସେଥିରେ, ଆଉ କ୍ଷତି ଥାଉ ସେଥିରେ, ଦୁଃଖ, ଅପମାନ, ତ୍ୟାଗ ଯାହା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ, ଯେମିତି ଶିଷ୍ୟମାନେ କଣ କଲେ ନା ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଲେ।
प्रभु लोक मैंने आम सब किसी जगत में पाइजा प्रभु आशीर्वाद आम धनी कर आमर आउ किसी अभाव रहा सब विषय आम सफलता ना हम ना परीक्षा दे चलिए इंटरव्यू दे चलिए गोटे इंटरव्यू सिलेक्ट हे ना जते आप पवित्र आत्मा पाई था उपवास प्रार्थना करूँ सबू सबू भल चाकरी पाई पारे ना मो परी कहीं प्रभु चाहूबे आपको कार्य आप द्वंद्व पड़े कौन होते प्रभु सेवा कुछ होने आरंभ अल्प समय मुझे कन्फ्यूज हली कौन है कहीं ना एमती मो कहीं हो पार ना मुझे तो भावी प्रभु जाना प्रभु आसवा सब हम ताठू कि चाकरी प्रभु मत रखिंट जीशु आसबार तो समय निकट है से सहस्र वर्ष राजत्व जो से जना पड़े मत स्वप्न दर्शन में प्रभु कथा कहते बाइबल भी अच्छी जड़े वर्ल्ड रूलर है बेले अन्य केतक कि मोर निज बड़मा पु भाई से कटक रही से दुई जन से आसले मो पूर्वर से कैम्ब्रिज स्कूल रे से काम करुले टीचर थे से बड़ जे भाई से कहला मु देखे मो परिवर्तन देखी से आश्चर्य हेले तू एमती केमती एकदम बदली गलु मोर कथा इत्यादि प्रभावित होगी से बड़ जनक से बदली गला सानटा न बदले बहुत सम्मान दिए मते मते मो सहित गत काली मत कथा तू तो डेडिकेटेड अच्छु तोर कौन हम एत असुस्थ एत पढ़िलु सब शुणिलु आम जानिलु बिना औषध तू बंचीचु कौन छोट कथा तू एत डेडिकेटेड अच्छु एत काम करुचु आते प्रभु ते साहाय्य करेंगे ना सब विषय से जहाँ भी हो से बड़ जनक मत कहला दिने देख मो प्रति तार चिंताधारा प्रभु बदल देले जो से द्वंद्व पड़ूला मत ग्रहण करने विषय कौन भूल कर ठीक कर तो गोटे स्वप्न देखी कौन आर न्यूज पेपर रे फ्रंट पेज रे तोर फोटो अच्छे मोर जने फ्रेंड आसिक मत कह देखो आप भाई ना कौन आशा पूरा से न्यूज पेपर सब तो डिस्ट्रीब्यूट करा जाए सब डेली न्यूज पेपर मुझे देखुची देखा गोटे न्यूज पेपर फ्रंट रे तोर फोटो अच्छी आ जानी तू कौ मान भर अच्छु बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आउ एक प्रकार विशिष्ट लोक मान मझे तू ठिया तुम फोटो न्यूज पेपर फ्रंट पेज रे अच्छी से एक्साइटेड कहता मुझे देखी देख के मिछ हम ना तू बहुत आग को जीवु इत्यादि लोक माने जेकोसी लोक माने दरकार जमी शैतान भी जानूला यीशु को तुम्हें निश्चय ईश्वर पुत्र से प्रकार मु छोट थी छोट वर्ष मोर आईमा सहित मु रास्तार चली चली जाऊँगी रोड जड़े बाबाजी देखिले सहित किसी लोक अच्छा जाऊँच हठात से बाबाजी देखिकी मु छोट अच्छी 5 वर्ष 6 वर्ष एमती कि बेसी 7 हम परा एति बयस थाए मो आईमा सहित चलुची गोटे रास्तार जाऊ देखी अटी गले से मो आईमा नमस्कार कला मत कहले तो नमस्कार कर मो छोट पिला तो जानी हाथ जोड़ी नमस्कार कल बोधे तापर से मत अनेक रहिले तब जिते लोक मैंने सांगे थे मो आईमा मु शुणिक आज जाए मन रखी से कहले ये पिलाटी भविष्य में जड़े बड़ लोक हम चली गए कथा मोर मन रहा बड़ लोक माने जड़े भाव हाँ गोटे बड़ चाकरी कर जागतिक भाव गोटे बड़ लोक से कि बड़ जे निजक उन्नत उन्नत करे प्रभु नत लोक उन्नत करे प्रभुंर दिन में आसला बेले से तुषतुल्य हे से कौन सार मर्म रहा प्रभु लोक ठार किए बड़ हम पितर जाको जन मान जीशु कौन कहले मोर अनुगामी हो तुमने नूतन सृष्टि मनुष्य पुत्र गौरव सिंहासन बसला बेले तुमने सब द्वादश तुमने सब सिंहासन रे बसी इस्राएल द्वादश गोष्ठी को शासन कर माने जने जने राजा जीशु आगमन समय तेणु तो प्रभु मत जड़े वर्ल्ड रूलर कर देखेले बड़ प्रभु न चाहिए किसी विषय हो पार मु बेसी दिन सेमती न रही प्रभु ठार निज समर्पण कली ना मनस्थ कली डिसीजन नेली प्रभुंर कार्य करी स्वाधीन भाव करी पीतर पाउलो जाको जन एलियो इलिसा मसा जो से जमी करते मुझे लेवल रे करी दृढ़ मनस्थ कली प्रभुंर अनुग्रह आज पर्यंत मुझे चलुची यथेष्ट अर्थर आवश्यक हो मत कटक जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ गोटे मिडिल क्लास फैमिली मेंटेन करते सेमती आम मेंटेन करुचु कटक
এই ঘর তো কহিদেব প্রথমে 10,000 টঙ্কা যে ভড়া আমি যেতବେଳେ সেই কাফলা বଜାର ଭିତରୁ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର 2 ଜଣ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ସେ ଦିବାକର ଆଉ ସେ ସନୋଜ କହିକି ସେ ସନୋଜ ଏଣ୍ଟର କରି କହିଲା ଭାଇନା ଭିତରେ ପଶିଲା ବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନ କରି ଲାଗୁଛି ଘରଟା। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋହନାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥିଲୁ ଗୋଟିଏ ବଖରା ଚାଳ ଘରଟାରେ ଏ ପିଲା 2ଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସେଠି ରହୁଥିଲୁ। ସେ ଆଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା ବେଳେ ପାଠରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେଟା ଯେମିତି ଆମ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଗୋଟିଏ ବଖରା ଘର ପାଇଁ ସେ ପାଠରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏଇଟା ଆମର ଖାଇବା ଘର ଶୋଇବା ଘର ଏଇଠି ମୋ ମା ପରିବା କାଟେ ବେସର ବାଟେ ଶାଗ ଖରଡେ ଯାଇ ରଗଡେ ଯେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରୁ ବଖରାରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ସେଇଠୁ ଆସିକି ଏବେ ଏମିତି ଅଛୁ। ମୁଁ ଚାକିରି କରୁନାହିଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁନାହିଁ କାହାଠାରୁ ଧାର କରଜ କରେ ନାହିଁ ତା ଛଡା ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ବଢିଛି। ମୁଁ ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲି ସେଟା ଗତକାଲି ସଫଳ ହେଲା ତେଣୁକରି ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି ଦରସ୍ତ କଲି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ପଠାଏ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କିଛି ଆଣିବା ପାଇଁ କହୁଥାଏ। ଆରମ୍ଭରୁ ସେମିତି ନଥିଲା ତେଣୁ ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କିଛି ନା କିଛି ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଆଣିବ ମୁଁ ପଠେଇବି ମିଶିକି କରିବି କିନ୍ତୁ କହୁଥିଲି ବାରମ୍ବାର ସମୟ ଆସିବ ମୁଁ ଏଇଟା ତମାନେ ଆଣିବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଗତଥର ମୁଁ ସେ ପାଷ୍ଟର ସାମସନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜାସନ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି ଦେଖ ମୁଁ ଏମିତି କହିଥିଲି ନା ବାରମ୍ବାର କରି ଏଇ ମାସ ଠାରୁ ତମାନେ ଯାହା ଆଣୁଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଳକ ପ୍ରଚାର ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦବ ସେ ସବୁ ଯାହା ତମାନେ ପାଉଛ ସେ ସବୁ ମୁଁ ହିଁ ଦେବି। ସେ ବାପାକୁ ରାଜିରେ ନାହିଁ ନାଇଁ ଭାଇନା ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ବହୁତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବେ ଏତେ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଯେତେ ଥର ଆସିବେ ସବୁବେଳେ ତ ପଢୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବାହାରୁ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ନାହିଁ ନା ବାହାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏତେ କିଛି ନଥାଏ ଆମ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଯଦି କିଛି ଆପଣ କଣ ନ କରିବେ সেই সময় আসু বলে নাই যীশু শীঘ্র আসছেন যাহা ভালো কাম করিয়া তা করদেবাকু পড়িব তারপরে আর সুযোগ নাই। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲି ନା ତମାନେ ଯାହା ଆଣୁଛ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସେଟା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବି ହଁ କହି ତ ଥିଲେ ଏଠାରୁ ଆହୁରି କେତେ ହଜାର ମୋ ଉପରେ ଆସି ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ କହିଲି ସେ ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲୁଛି। এই ଅଳ୍ପ କେତେ ମଣ୍ଡଳୀ ତମାନେ ଅଛ 100ଟା ମଣ୍ଡଳୀର ବିଷୟ ମତେ ଜଣା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡା ବଢିବ ସେଟା କଣ କରିବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ମାଗିବି ନାହିଁ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ଚାଲିଲା ବିଶ୍ୱାସ ଆଗକୁ ଚାଲୁ ତ ହବନି ନା ବହୁତ ମୋ ଉପରେ ଆସିଲା ଯାହା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି ସବୁ ଗତକାଲି ସେମାନେ ତାହା କରିଥିବେ। ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିବୁ ତାପରେ ଶେଷ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ପଇସା ଧରି ଆସିବେ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଯେମିତି ତ ନିୟମ ହେଇ କେତେ ଦିନ ଚାଲିଥିଲା ନେଇଯିବେ ସବୁ ନେଇଯିବେ ଫେରିଯିବେ ଯାହା ଅଛି କେବଳ ମୁଁ କରିବି ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଆଉ ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯାହା କିଛି ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ମାନଙ୍କୁ କରିବା କହ ଭୁଲ ଥିଲେ ସଜାଡି ଦେବା କହ ଠିକ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା କହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇପରି ଶିକ୍ଷା ଦେବା କହ ଯିଏ ଛୋଟ ଭୁଲଟା କରିକି ସେପରି ଶିକ୍ଷା ଦବ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହବ। ଯେ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ଛୋଟ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ମାନିବ ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା ଦବ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ମହାନ ହବ। ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଲି ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଇଥିବ ସେମାନେ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଥିବେ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପରି ଦେଖାଯିବେ ଜାଗତିକ ପରି ଲୋକ ପରି ସେମାନେ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ ସାଧୁ ଧାର୍ମିକ ଭକ୍ତ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ମନ ହବ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଗୁଣ ସମାଧାନ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅବିଡିଏଣ୍ଟ ଲାଇଫ ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି ସେମାନେ ମାନିବେ ତା ବାହାରେ ମଣିଷର କଥାରେ ଚାଲିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ବାଇବେଲ ବାହାରେ କୌଣସି ମଣିଷର କଥାରେ ମୁଁ ନାହିଁ ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟଠାରୁ ବହୁତ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ମୁଁ ଚାଲେ ଆଉ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ସେ ସବୁ ବିଷୟ। ତାପରେ anointed life ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଷିକ୍ତର ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କର ଥିବ ମାନେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଶକ୍ତିରେ ଯେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଗଲା ସେହିପରି ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଆଉ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ସେମାନେ ନିଜେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କରୁଥିବେ ପିତର ପାଉଲଙ୍କ ପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ହସ୍ତାର୍ପଣ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପାଉଥିବେ ଆଉ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିବେ ଏ ତିନିଟା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କି ନାହିଁ। ତିନିଟା କଥା କହିଲି ଆଉ ଥରେ ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ ଅବିଡିଏଣ୍ଟ ଲାଇଫ anointed ଲାଇଫ ନୂତନ ଜୀବନ ଆଉ ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ ଆଉ ହେଲା ଅଭିଷିକ୍ତ ଜୀବନ ଏତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ପାଉଲ ଏଠି କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଖାଲି ଚିହ୍ନିବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମିଶ୍ରିତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେଇପାରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ଅନେକଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ଆମେ ହେଇପାରିବା।
ଏତଦ୍ୱାରା ମାନଙ୍କର ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ ହବ ଜଗତରେ ଆଉ ପରକାଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲାଗି ଦେଇପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଦାରାବାନି ଖାରାବା ଶାବାରି ଆଲ୍ଲା ରାବାନି ଦାରାବାନ୍ଦ ଆଲ୍ଲା ରାବାନି ଦାରାବାନ୍ଦ ଆଲ୍ଲା ରାବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗ ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତୁମେ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଯେ ଅଛ ସେ ଅଛ ତୁମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ତୁମେ କାଲି ଆଜି ଚିରକାଳ ସମାନ। ଇରାବାତ୍ରା ମାନେ କାରାବା ଶାବା ଉଦାରାବାନି ଖାରାବାତ୍ରା ମାନେ ଦାରାବା ଉଦାରାବାନି ଖାରାବା ଶାବାରି ଆଲ୍ଲା ରାବାନି ଖାରାବାନ୍ଦ ଆଲ୍ଲା ରାବାନା ଦାରାବାନ୍ଦ ଆଲ୍ଲା। ମତେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ତୁମେ ଧରି ରଖିଛ ତୁମ ଧର୍ମ ସବୁ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଧରି ରଖିବ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ସତ୍ୟର କଟିବନ୍ଧନ କରି ବାନ୍ଧିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ କରିବା ଆଗାମୀ ସମୟରେ। ଆଉ ସେଇପରି ଅନେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଉଠାଅ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଉଠିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଏପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପୃଥକ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନଠାରୁ ପୃଥକ ନ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। କାରଣ ଲେଖା ହଉଛି ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ 3000 ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା ରୋଟିଆଙ୍ଗା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଯାହା ଉତ୍ତମ ଠିକ ବିଷୟ ତାହାକୁ ଦୃଢ ରୂପେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଭୁଲ ବିଷୟ ଥିଲେ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। କାରଣ ସମୟ ସନ୍ନିକଟ ଆଉ କିଛି ଆମେ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଭଲ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର କଣ୍ଠାବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଏମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଆମେନ୍। ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଯୀଶୁ ନାମ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଯୀଶୁ ନାମ ସେ ମଧୁର ନାମ ସେହି ସୁଧ ନାମ ସେ ମଧୁର ନାମ ସେହି ସୁଧ ନାମ ଜଗତରେ ଯୀଶୁ ନାମ ସବୁ ନାମ ଠାରୁ ଅନୁପମ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଯୀଶୁ ନାମ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଯୀଶୁ ନାମ। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ଆମେନ୍।